Ano ba? Eto, D-Light. Ito yung maganda. Keratin. Ayun nga. 16, 20 ba eh. Kanera. 16 dida. 20 naman kanera. Ano ka mahal yan? 11. Buwan yan eh. May damitik na tag size lot. Tutol. Ay, 10. Tapos gis it bintahan. Man. Yun na o. Mama. Yun naman, 10. Mama, yan kayo aircon natin. Init ko. Ano ko? Ayun dit alak utol. Oh, 129. Ankuan may. Yang ano. Tapos yun to Jin. What price? The bar. Kasi tit the bar. Yada. Mama, wala nakaihin na siya nga. Ano, double kuha na. Kuha na. Kulaw lang dito utol. Yan yung man utol. Oh, may pre na. 155. Buy Merlight. Siguro nakakahiya. Okay lang yan. Ano, di ba ito? 134 double light. Emperador 165. Alfonso 284. 300 na yan eh. Alfonso. Ba't ang mahal? Nados naman. Ang mama na COVID. Huwag yan ha.